जैसी खराब है बस। आज पहली सेलिब्रेशन की जा रही है और पहली एनिवर्सरी के इस खास मौके पर इस वक्त ये फंक्शन यहाँ पर मुनक्किद की जा रही है। आप यहाँ से देख रहे हैं जहाँ पर AR डिलीवरी की जानिब से पहली सेलिब्रेशन की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, इनके हाथों से ये पहली सेलिब्रेशन यहाँ पर की जा रही है, पहली एनिवर्सरी की तस्वीर आप इस वक्त हंदवारा से देख रहे हैं, जहाँ पर आप इस वक्त चलो अच्छा, करो करो। एक की जा रही है। यहाँ पर जो राइडर्स है, इसके अलावा जो AR डिलीवरी से जुड़े लोग हैं, साथ साथ में हमारी टेक्नोलॉजीज जानिब से यहाँ पर फंक्शन मुनक्किद की जा रही है। और पहला साल होने के बाद एम्प्लॉइज के अलावा राइडर्स और जो इशफाक मगरे साहब हैं, जिन्होंने यहाँ पर ये शुरुआत की, एक यहाँ पर फूड डिलीवरी को आसान बनाया जाए, टेक्नोलॉजीज से जुड़े एम्प्लॉइज, और साथ साथ में वहां से भी आप तस्वीरें दिखा सकते हो रोजगार के। मोस्ट ऑफ द लोग आप में से उस टाइम AR डिलवेरो की जो पहली एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस एनिवर्सरी के ऊपर हम लोगों ने क्या अचीव किया, क्या हुआ, क्या किया, क्या चैलेंज पेश आए, ठीक है ना, ये सब थोड़ा सा एक ब्रीफ के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। आज की डेट में हमने इसको इनॉग्रेट किया था। आज से ठीक 3 महीने बाद हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई थी प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर के ऊपर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो एप्पल प्लस प्ले स्टोर मिला के हम इस वक्त नियर बाई 20,000 डाउनलोड्स के ऊपर बैठे हैं। अभी 20,000 डाउनलोड्स, जिसके अंदर हम सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, और उसके बाद सारे उन अपने कस्टमर्स का, फॉलोअर्स का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया, हमारी टीम का, जिन्होंने बहुत मेहनत की इसमें। एंड आई शुड अप्रिशिएट रहमानी टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने टेस्टिंग के अंदर बहुत किरदार अदा किया। जिस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट है प्ले स्टोर की, उसमें आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गॉट लाइव ऑलवेज इस टाइम इस चीज के लिए हमारी तरफ से, ठीक है। और ये हमारी एक छोटी सी अचीवमेंट थी इस मामले के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, जिसमें फेसबुक और सरफहरिस्त है, वी आर ऑलरेडी एट नियर बाई 65,000 फॉलोअर्स राइट नाउ विद इन दिस शॉर्ट स्पैन के अंदर हमारा है। तो और मैसेज तो ऑल इज, आप लोग AR डिलवेरो को यूज करें, इसको देखें, एक बार चेक करें, टेस्ट करें, हमारी कस्टमर सपोर्ट को टेस्ट करें, हमारी राइडिंग सपोर्ट को टेस्ट करें, हमारी एप्लीकेशन के फीचर्स को टेस्ट करें। ये प्लेटफॉर्म अभी जस्ट सिर्फ एक डिलीवरी प्लेटफॉर्म नहीं रहा। अगर आप एप्लीकेशन आपके पास हो तो आप देखेंगे कि अब ये सिर्फ फूड डिलीवरी का एप्लीकेशन नहीं है। आप उसमें ग्रोसरी देख सकते हैं, आप इसके अंदर पेट्रोल देख सकते हैं। ग्रोसरी इस वक्त चूंकि लाइव है इसके अंदर, ऑल मार्केट के अंदर आप कंपेयर करेंगे प्राइसेस एंड ऑल, और देखेंगे हमारे पास ग्रोसरी के अंदर प्राइसेस क्या है, डिस्काउंट्स क्या है, ऑफर्स क्या है। और इसके साथ साथ हमने जो फोकस किया हुआ है इंपोर्टेड ब्रांड्स, इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, इंपोर्टेड आइटम्स के ऊपर, जो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगी, कि हम भी कश्मीर भी डिजिटली वही सिस्टम हम इसमें ला रहे हैं। तो इस इंस्टेंट सर्विस में आप क्या क्या कर सकते हैं, किसी ने देखा है आई हुई है, आप उम्रा की बुकिंग कर सकते हैं, HR सर्विसेज यानी रिक्रूटमेंट सर्विस, लेबर चाहिए होगी, कारपेंटर चाहिए होगा, मेसन चाहिए होगा, पूरा मार्केट आपकी जेब में रख रहे हैं। आपको अब किसी चीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। AR डिलीवरी पे आओ और ढूंढो, वहीं पर सर्च करो, वहीं पर आपको सब मिलेगा। ये हम इसमें डिजिटल कनेक्टेड कश्मीर, और उसके साथ साथ लोकल यूथ एम्पावरमेंट, ठीक है ना, लोकल यूथ एम्पावरमेंट, ये इसमें एक्चुअली सबसे बड़ा, सबसे मेन हमारा एक मकसद है कि जितना हो हम लोग के पास कहीं डू इट सी कि कोई जॉब कहीं पर कुछ निकल रही है, आ रही है, सो नथिंग इज देयर। तो अब क्या करें फिर हम उसी पे, विद जस्ट दिस वन रूम, 8 बंदे, और 8 बंदों से लेके नाउ वायर आर वी ऑलमोस्ट 100 प्लस है ना। तो AR डिलवेरो प्लस रहमानी टेक्नोलॉजी मिला के इस वक्त हम लोग, आई थिंक वी आर अराउंड 140 स्टाफ राइट नाउ टोटल में, आई थिंक, ठीक है। तो ये सब अल्लाह ताला का देन है, अल्लाह ताला की करनी है, उन्होंने हमें शायद इस चीज के लिए चुना, एंड वी आर ट्राइंग
چیزیں اللہ تعالیٰ کے حق میں, اور وہ ہمیں اس میں اور مدد کرے اور قبول کرے, اور ہمیں اور یہ کہ ہماری یوتھ جو لوکل ایج ہو جائے, ایڈ ہو جائے. لوکل یوتھ کے علاوہ جو اس کا مقصد تھا ایئر ڈیلیوری, وہ کیسے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے جو اس کا اپنا ایک کسٹمر فلو ہے, وہ تو ہے ہی ہے, ہم اس کو بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو دور دراز ایریا سے بھی کسٹمر لا کے دے رہے ہیں, جس کے لیے اب اس بیچارے کو آپ کے پاس نہیں آنا پڑے گا, ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, اور آپ کو وہاں جا کے کسی کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا. دیٹ برج دا گیپ وچ از بٹوین دا کسٹمر اینڈ وینڈر, وہ گیپ کو ہم برج کر رہے ہیں. وی آر برجنگ دیٹ گیپ, ہے نا. سو یہ بھی ایک مقصد تھا, اینڈ ایشوز وغیرہ کچھ بھی نہیں. اینڈ ریسٹ از آئی شوڈ اگین آئی ول تھینک ٹو آل آف مائی کسٹمرس, جتنے بھی ہمارے کسٹمر ہیں, جتنے بھی ہمارے فالوورس ہیں, جتنے بھی ہمارے جو ڈاؤن لوڈس ہم نے ہمارے کیے ہوئے, ان سب کو میں تھینک یو کرتا ہوں, کہ بیکاز دے آر ناٹ جسٹ ہیلپنگ اس ٹو گرو دا بزنس, دے آر ایکچولی ہیلپنگ ٹو اسٹرانگ دس کاز, دا کاز وچ از بہائنڈ دس. اس میں وہ ہیلپ کر رہے ہیں اس کاز کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اس کاز کو بلڈ کرنے کے لیے, اور اس کاز کو آگے لے جانے کے لیے وہ ہمیں اس میں مدد کر رہے ہیں. تو اگر اس کے اندر ریئلی یہ ایک اچھا کاز ہے, ہماری نیت اس میں صاف ہے, تو جو اس کا اجر ہوگا تو ڈیفینیٹلی دے ول بی دا پارٹ آف دیٹ اجر. تو اس اجر کا وہ بھی حصہ ہے جو اس کاز کو ہمارے ساتھ لے کے ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں. تھینک یو, جزاک اللہ خیرن. میں پاپا کو یہاں پر بولنا چاہتا ہوں کہ وہ محترم اشفاق صاحب میرے بڑے بیٹے, اور چھوٹا اشفاق مصدق صاحب ہے, اور ہماری ایک بیٹی ناطق نذیر ہے, 3 ہی بچے میرے. تو الحمدللہ میں ایک بات یہاں آپ کو کہوں گا, مجھے زیادہ نہیں کہنا کہ آپ ہمیشہ میرا سنتے ہیں. میں زبردست فخر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کا کرم اور شکر ہے اس پر مجھے, کہ مجھے اللہ نے ایسے بچے دیے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے ایک ماں باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو وہ تربیت کرے. سب سے بہترین کام ہے خدمت خلقلہ. میں نے اپنے بچوں سے ایسی تربیت کی کہ وہ پہلے دیندار, اس کے بعد وہ دنیا دار خود بنیں گے, دوسروں کو بنائیں گے. وہ تربیت میری تھی ان پر. سب جب آپ نے محنت کی تب یہ کمپنی آگے بڑھی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ اور بھی زیادہ محنت کریں, زیادہ آگے. اٹس اے پراؤڈ مومنٹ فار آل آف اس. چونکہ جیسے کہا گیا ابھی میرے پاس بولنے کے لیے ابھی زیادہ کچھ ٹف رہا نہیں, سارا کچھ بول دیا گیا. آئی ول بی میکنگ ان اے نٹشل. میں آپ کو بولوں گا کہ بیسیکلی پہلے تو یہ سب کرم اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے بعد چونکہ پیرنٹس کی دعائیں ہوتی ہے ڈے بائی ڈے ود دا گریس آف آلمائٹی. مین چیز میں کہوں گا اس میں جو ہمارا پارٹ پلے کیا ہے وہ اوبیسلی سب نے کیا ہے. جیسے رائٹ اسٹارٹنگ فرام دا کسٹمرز, دا وینڈرز, دا سپورٹ ٹیم, اینڈ ایز ویل ایز دا ٹیم وچ از بہائنڈ اٹ. یعنی کہ وہ ہے کہ بیسیکلی جیسے بیان نے کہا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا ٹیکنالوجیز کو